Smrt Seide Bešlić, supruge legendarnog pevača Halida Bešlića, potresla je čitav Balkan, otvarajući duboku i tešku diskusiju o sudbini i neraskidivim životnim vezama koje ni sama smrt ne može da prekine. Kada jedna ljubavna priča traje skoro pola veka, odlazak oba partnera u kratkom vremenskom razmaku od samo 8 meseci uvek pokreće lavinu pitanja o tugi koja može fizički slomiti ljudsko srce i ugasiti život. Ljudi širom regiona masovno dele poslednje poruke porodice, dok društvene mreže doslovno gore od komentara podrške i neverice u ovim najtežim trenucima za njihove najbliže. Šta je to što je obeležilo poslednje mesece, dane i sate bračnog para, koji je decenijama bio simbol apsolutne stabilnosti i kako je jedno davno obećanje odredilo njihovo večno počivalište? Pogledajte video do samog kraja jer donosimo kompletne, detaljne i proverene informacije o posljednjim trenucima, izjavama slomljenog sina Dina i mnogim drugim detaljima koji prate ovaj tužan događaj. Lajkujte video, podelite snimak na društvenim mrežama kako bi svi znali punu istinu o ovoj tragediji. A u komentarima napišite da li verujete da srodne duše zaista ne mogu da prežive razdvojenost na ovom svetu. Vaši komentari direktno pomažu da se sačuva sećanje na ljude koji su obeležili našu kulturu. Stoga ostanite uz nas jer u nastavku otkrivamo svaki detalj njihove zajedničke borbe. Seida Bešlić preminula je 1. juna u 75. godini života nakon duge i teške borbe sa opakom bolešću, sa kojom se dostojanstveno nosila do posljednjeg daha, ostavljajući iza sebe neutešnog sina Dina. Njena smrt usledila je samo 8 meseci nakon što je javnost napustio i sam Halid Bešlić, što je izazvalo brojne spekulacije u javnosti o tome da je prevelika tuga za suprugom ubrzala pogoršanje njenog i onako teško narušenog zdravstvenog stanja. Supružnici Bešlić proveli su u braku skoro 50 godina, a njihova ljubavna priča važila je za jednu od najskladnijih na estradnoj sceni, bez ijednog skandala, trzavica ili uplitanja medija u njihovu privatnost. Tokom svih tih decenija Seida je svesno birala život daleko od medijske pažnje i reflektora, posvećena domu, porodici i odgajanju njihovog sina jedinca Dina, koji joj je bio privržen do posljednjeg daha. Halid Bešlić je u svojim retkim intervjuima gde je govorio o privatnom životu uvek naglašavao da je Seida stub njihove kuće, njegova mirna luka i jedina prava podrška u svim životnim olujama i zdravstvenim krizama kroz koje je prolazio. Najpotresniji detalji koji su isplivali u javnost nakon Seidine smrti odnose se na njenu dugogodišnju, tihu i herojsku borbu sa bolešću, o čemu porodica nikada nije želela javno da govori kako bi sačuvala njen mir. Zdravstveni problemi Seide Bešlić vuku korene iz dugogodišnjih hroničnih tegoba, koje su se naglo i drastično komplikovale posljednjih nekoliko godina, pretvarajući se u agresivnu bolest koja je zahtevala neprekidni medicinski nadzor. Detalji iz kliničkih krugova u Sarajevu ukazuju na to da je Seida bolovala od teškog oboljenja koje je postepeno napadalo vitalne organe, zbog čega je njeno kretanje bilo otežano, a opšti imunitet kritično oslabljen. Posebno potresna i javnosti malo poznata činjenica jeste da su u jednom teškom periodu neposredno pred Halidovu smrt supružnici zajedno bili smešteni u istoj bolnici u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Dok se legendarni pevač borio sa sopstvenim teškim zdravstvenim problemima na odeljenju, Seida je ležala u bolesničkoj sobi u neposrednoj blizini, pri čemu ih je bukvalno
delio samo jedan zid. Zapravo medicinsko osoblje je svedočilo da je Halid, iako je sam teško bolestan, svu svoju preostalu energiju i pažnju usmeravao na Seidu. Stalno je obilazeći i raspitujući se kod lekara o rezultatima njenih analiza. Iako je i sam trpeo jake bolove usled bolesti, zbog koje je na kraju i hospitalizovan, Halid je ponavljao da mu je jedino važno da Seida dobije najbolju moguću negu. Lekari su tada otkrili da je Seidina bolest ušla u termalnu fazu, upravo u mesecima kada je Halidovo stanje postalo kritično, što je stvorilo nezapamćen pritisak na njihovu porodicu i sina Dina. Proces lečenja i specijalističkih terapija obuhvatao je višemesečni boravak u inostranim bolnicama, gde je porodica tražila spas i gde se Seida mesecima lečila u Nemačkoj. Ali je opaka bolest na kraju bila jača od svih napora svetskih lekara. Zvanični medicinski izveštaj i informacije od izvora bliskih porodici potvrđuju da Seida Bešlić, zbog sopstvene teške vezanosti za bolničku postelju i životne ugroženosti, nažalost nije mogla potpuno da se uključi u sve aspekte ispraćaja svog supruga Halida pre 8 meseci. Ta činjenica joj je slomila srce i nanela neopisivu duševnu patnju, jer je izgubila čoveka sa kojim je delila ceo svoj život, a bila je sprečena da ga isprati zbog medicinskih aparata i striktne zabrane lekara. Dok su reki ljudi i kolege sa estrada na groblju Bare ispraćale Halida, Seida je u bolničkoj sobi, izolovana i pod teškim terapijama, vodila sopstvenu bitku za opstanak. Psiholozi i ordinirajući lekari kasnije su istakli da je ovaj emotivni šok i svest o gubitku muža izazvao nagli pad vitalnih funkcija, što je potpuno neutralisalo efekte dotadašnjih terapija. Gubitak Halida delovao je kao fatalan okidač za naglo otkazivanje funkcija njenog imunog sistema, pa je Seidina bolest počela da napreduje. Tokom zime i proleća njen sin Dino Bešlić u saradnji sa stručnjacima organizovao je konsultacije i njeno lečenje u inostranstvu, ali je organizam 75-godišnje Seide postao rezistentan na lečenje. Porodični prijatelj Nedim otkrio je medijima da je posljednjih mesec dana njenog života protekao u potpunoj agoniji u bolnici, ali lekari su otvoreno saopštili da su sve medicinske opcije iscrpljene. Konačni slom organizma nastupio je 1. juna, kada je njeno srce, izmoreno dugom bolešću i neizmernom tugom, prestalo da kuca tačno u 15 časova, ostavljajući porodicu u neopisivom bolu, dok je Dino ostao potpuno loše i slomljen kod kuće. Sahrana će biti obavljena u četvrtak 4. juna u 14:30 časova na gradskom groblju Bare u Sarajevu, a ova informacija zvanično je potvrđena od strane članova porodice i najbližih prijatelja koji pripremaju ovaj večni ispraćaj. Seida Bešlić bit će sahranjena pored svog supruga Halida Bešlića, čime se ispunjava njegova posljednja želja da počivaju jedno pored drugog, na istom mestu i pod istim nadgrobnim spomenikom. Poznato je da je slavni pevač zbog ove želje ranije odbio potencijalno mesto u aleji velikana, birajući skromnost i večni mir pored žene koja je bila njegov najveći životni oslonac tokom cele njegove karijere i privatnog života. Seida Bešlić, kao što je poznato, preminula je 1. juna u 75. godini života, nakon duge i teške borbe sa opakom bolešću sa kojom se dostojanstveno nosila do posljednjeg daha. Ljubavna priča Seide i Halida Bešlića započela je još
Davne 1977. godine u Sarajevu, kada su se upoznali preko njene sestre u jednoj lokalnoj kafani. U to vreme Seida je radila u sarajevskoj fabrici čokolade Zora, dok je Halid bio na samom početku svoje muzičke karijere i tek je sanjao o uspehu koji će kasnije uslediti. Halid joj je već pri prvom susretu u šali rekao da će mu ona biti žena, što se nakon samo 6 mjeseci stabilne veze i ostvarilo, a Seida je donela odluku da napusti posao u fabrici i u potpunosti se posveti zajedničkom životu i podršci svom mužu. Tokom svih godina uspona, velikih turneja i planetarne slave, Seida je ostala skromna žena koja je čuvala porodično ognjište i vodila računa o sinu Dinu, naročito u periodu kada je porodica prolazila kroz teške zdravstvene krize. Ključni preokret u njihovim životima dogodio se nakon Halidove teške saobraćajne nesreće 2009. godine kada je jedva preživeo i izgubio desno oko. Seida je tada provela mesece u bolničkoj sobi pored njegovog kreveta, bdijući nad njim danonoćno, što je prema rečima njihovih poznanika bio trenutak koji je trajno narušio i njeno sopstveno zdravstveno stanje, usled ogromnog stresa i šoka. Halid joj se kasnije javno odužio, posvetivši joj neke od svojih najlepših stihova, a njihovi zajednički snimci sa omiljenih sarajevskih mesta svedoče o dubokoj povezanosti koja je trajala do posljednjeg dana. Sin Dino Bešlić, potpuno slomljen od tuge zbog gubitka majke, tako brzo nakon očeve smrti, oglasio se zvanično pre sahrane i poslao važnu poruku svima, zahvalivši se na rečima utehe i podršci koja mu stiže sa svih strana. Dino je podelio i izuzetno emotivnu arhivsku fotografiju zagrljenog Halida i Seide iz srećnih dana, koja govori više od 1000 reči i koja je doslovno rasplakala 1000 pratilaca na društvenim mrežama. Javnost izražava najdublje saučešće Dinu Bešliću, koji prolazi kroz najteže dane svog života, dok prijatelji ističu da je cela porodica pogođena ovim naglim i prebrzim gubicima u kratkom roku. Od Seide se biranim rečima opraštaju i brojne kolege sa muzičke scene, a sarajevski muzičari i estradni radnici upućuju telegrame saučešća, naglašavajući da su Halid i Seida sada ponovo zajedno i srećni u večnosti. Svi je pamte kao tihu, skromnu i plemenitu ženu koja je predstavljala stup porodice i uzor istinske odanosti na javnoj sceni. Detalji ispraćaja na gradskom groblju Bare pokazuju da će u četvrtak u 14 časova i 30 minuta sahrani prisustvovati uži krug porodice, najbliži saradnici i prijatelji koji žele da odaju posljednju počast ženi koja je obeležila jednu epohu iz senke. Organizacija se sprovodi uz maksimalno poštovanje privatnosti porodice u ovim trenucima, dok javnost tuguje za krajem jedne od najvećih ljubavnih priča naših prostora. Ovim se stavlja tačka na ovo zemaljsko poglavlje priče o Halidu i Seidi Bešlić, ljubavi koja je prkosila vremenu, slavi i teškim životnim iskušenjima skoro 50 godina. Činjenica da će od ovog četvrtka i 14 časova i 30 minuta počivati zajedno na sarajevskom groblju Bare dokazuje da neke veze jednostavno ne mogu biti prekinute i da prava bliskost nadilazi i same granice fizičkog života. Njihov odlazak u razmaku od samo 8 meseci ostavlja neizbrisiv trag u našoj kulturi, ali i večnu opomenu o tome koliko je porodica važna i koliko čovek zavisi od svoje mirne luke. Sin Dino Bešlić
ostaje da čuva uspomenu na roditelje koji su mu dali sve, dok javnost i verni obožavaoci nastavljaju da šalju poruke podrške i saosećanja u ovim najtežim trenucima. Sećanje na Seidu Bešlić, ženu koja je iz senke čuvala najvećeg muzičkog velikana naših prostora, živeće večno kroz Halidove pesme i kroz svedočanstva svih koji su poznavali njenu skromnost i dobrotu. Hvala vam što ste ostali sa nama i ispratili svaki detalj ove potresne priče koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Ukoliko još niste, lajkujte ovaj video, prijavite se na naš kanal i ostavite komentar. Podelite snimak sa svojim prijateljima na društvenim mrežama jer je važno da se priča o pravoj tradicionalnoj ljubavi i odanosti čuje što dalje.